नफल रोजे की बात कर रहा हूं, आप सुन ले गौर से। ये नफल रोजा माह रमजान के महीने को हटा करके जितने आप रोजा रखने चाहें, चाहे वो मुहर्रम शरीफ के महीने के रोजे हों, चाहे वो शब बरात के रोजे हों, चाहे वो हजारी रोजा हो, और कोई से भी रोजे हैं, अगर शादी शुदा है तो पहले अपने शोहर से इजाजत लेगी, उसके बाद में नफली रोजा रखेगी। अगर शोहर की इजाजत ना ली और उसने रोजा रख लिया तो ये औरत के लिए जायज नहीं होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आला हजरत का इश्क भी लाजवाब था प्यारे मुसलमानों। जब भी कलम उठा नबी की मोहब्बत में आपने लिख दिया, जहां जैसा जैसा मकाम आपने रिवायत हदीस में पढ़ा, आपने उसी पर शेर लिख दिया। पूरी दुनिया इमाम अहमद रजा के शेर पढ़ती है और पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा के शेरों को तकरीर में हम यूं समझ इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे आला हजरत ने ये शेर इसी तकरीर के लिए लिखा हो। प्यारे मुसलमानों, शब महराज अन करीब है, वो शब महराज कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपना दीदार कराया। सुभान अल्लाह, अपना दीदार कराया। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने अपना दीदार कराया। तो प्यारे मुसलमानों, इसी महीने में कई चीजें हमें मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा की छठी रजबुल मुरज्जब के महीने में है। सैयदना इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स इसी महीने में है। शब महराज का मामला, शब महराज की तारीख इसी रजबुल मुरज्जब के महीने में है। जिसको हम शब महराज कहते हैं, वो महराज जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपना दीदार कराया था। जब मेरे मुस्तफ़ा ने अल्लाह ताला का दीदार कर लिया प्यारे मुसलमानों, तो कोई भी चीज मेरे मुस्तफ़ा की निगाहों से बची हुई नहीं है, छिपी हुई नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तमाम जहान का, कुल जहान का इल्म देकर भेजा है। मेरे मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं क्या होने वाला है, मेरे मुस्तफ़ा ये भी जानते थे जो हो चुका है, मेरे मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं क्या होने वाला है, और मेरे मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं क्या होने वाला है, और मेरे मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं कल क्या होगा। जब अल्लाह ताला ने अपना दीदार करा दिया तो मेरे मुस्तफ़ा से न कोई चीज छुपी हुई है। इसी को मंजर कशी बरेली के इमाम ने किया। बरेली के इमाम कहते हैं, इमाम अहमद रजा आला हजरत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला। अरे जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यह इश्क था आला हजरत को नबी से। मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। प्यारे मुसलमानों, मैं अर्ज कर रहा था कि इसी महीने में हम एक रोजा रखते हैं जिसको मशहूर और मारूफ पूरी दुनिया जानती है कि हजारी रोजा। हमारी खवातीन माशाल्लाह ज्यादा रखती हैं, लड़के कम रखते हैं हालांकि, लेकिन लड़कियां और औरतें ज्यादा रखती हैं। उनको ध्यान भी रहता है कि हजारी रोजा आने वाला है। ये हजारी रोजा आप खूब रखें, नफली इबादत करें। ये नफली है, फर्ज नहीं है। आप रोजा रखोगी तो सवाब मिलेगा, नहीं रखोगी तो कोई गुनाह नहीं है, चाहे वो लेडीज हो या चाहे जेंट्स हो। लेकिन इन रोजों को रखना अच्छी बात है और ना रखना गुनाह नहीं है। लेकिन जो माह रमजान के महीने के रोजे होते हैं, चाहे वो 29 रोजे हों चाहे 30 रोजे हों, वो हमारे ऊपर फर्ज हैं। हमें कोई इजाजत दे या ना दे, उसको तो हमें रखना ही है। वो अल्लाह ताला का हमारे ऊपर कर्ज रहेगा अगर हमने रोजा नहीं रखा। जैसे नमाज नहीं पढ़ी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ज़कात अदा नहीं की, अल्लाह ताला ने मालदार किया, अल्लाह ताला ने मालदार किया था, ज़कात नहीं दी, हम गुनाहगार होंगे। अल्लाह ताला ने हमें पैसा दिया था, दौलत दी थी, हमने हज नहीं किया, हम पर हज फर्ज था, हमने हज नहीं किया, हम पर हज फर्ज था। जे ऐसे ही रोजा है, अगर अल्लाह ताला ने ताकत और कुव्वत दी है तो माह रमजान के 29 या 30 जो भी रोजे हों उस महीने में पूरे हमें रोजे रखने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक मसला बता दूं कि जो शादीशुदा औरतें हैं वो भी रोजा रखती हैं, और हमारी माँ बहनें, खवातीनें हमारे मुआशरे की भी रोजा रखती हैं। ये अहम पैगाम है कौम के लिए कि अगर शादीशुदा औरत है तो जब तक
اس کا شوہر اجازت نہیں دیتا کہ تم روزہ رکھ لو تو اس کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اس کا شوہر یہ کہہ دے کہ ہاں میری اجازت ہے، میری شریک حیات تم روزہ رکھنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے رکھ لو. لیکن یہ نفل روزے کی بات کر رہا ہوں، آپ سن لے غور سے. یہ نفل روزہ ماہ رمضان کے مہینے کو ہٹا کر کے جتنے آپ روزہ رکھنے چاہیں، چاہے وہ محرم شریف کے مہینے کے روزے ہوں، چاہے وہ شب برات کے روزے ہوں، چاہے وہ ہزاری روزہ ہو، اور کوئی سے بھی روزے ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے گی، اس کے بعد میں نفلی روزہ رکھے گی. اگر شوہر کی اجازت نہ لی اور اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے اجازت آپ کو اپنے شوہر سے لینی ہے، اس کے بعد میں نفلی روزہ رکھنا ہے. ہاں ہماری بہنیں ہیں جو کنواری ہیں، ان کو اجازت کی ضرورت نہیں، وہ چاہے کتنے ہی روزے رکھیں. لیکن یہ تو شادی شدہ کا مسئلہ میں نے بتا دیا. جو شادی شدہ ہے اپنے شوہر سے اجازت لے گی، اس کے بعد میں چاہے وہ ہزاری روزہ ہو، چاہے شب برات کے روزے ہوں، چاہے وہ محرم شریف کے مہینے کے روزے ہوں، البتہ چاہے وہ کوئی سے بھی نفلی والے روزے ہوں، پہلے شادی شدہ اپنے شوہر سے اجازت لے گی، اور اجازت لینے کے بعد میں اس کے بعد میں ہزاری روزہ بھی رکھ سکتی ہے، شب برات کے روزے بھی رکھ سکتی ہے، محرم شریف کے بھی روزے رکھ سکتی ہے. اور وہ رکھنا چاہے اس مہینے کو ہٹا کر، ماہ رمضان کے مہینے کو ہٹا کر اور نفلی روزے رکھنے چاہے تو بالکل رکھ سکتی ہے اگر اس کے شوہر نے اجازت دے دی. اس مسئلے کا خاص طور سے دھیان رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نفلی عبادت میں مشغول ہیں، آپ روزے بھی رکھ رہی ہیں، آپ مشغول ہیں اور کوئی بات نہیں، شوہر کو پتہ چلا تو یہ بات غلط ہو. اس لیے پہلے شوہر سے اجازت لیں، اس کے بعد میں نفلی روزہ رکھیں. بس اتنا ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا تو مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا تو مصطفیٰ کے صدقے میں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تو مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی. آج ہم امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود ہیں، سب اللہ کا فضل اور مصطفیٰ کے صدقے میں ہیں. یاد رکھنا، آج جو ہم بول پا رہے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں بول پا رہے ہیں، آج جو ہم چل پا رہے ہیں سب مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں چل پا رہے ہیں. یاد رکھیں پیارے مسلمانوں، جس رب نے اپنا دیدار کرا دیا، جس رب نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرا دیا، تو اس مصطفیٰ کی شان کیسی ہوگی. ارے میرے مصطفیٰ سے نہ کوئی چیز چھپی ہوئی تھی، نہ ہے نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر قلم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں لکھ دیا، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیاں ہو بھلا. ارے جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.